Guys, may natulungan na naman tayo mga kaibigan, guys. Shout out kayo. Guys. Ayan guys, oh. Ayan guys. Shout out. Ayan guys. Ayan yung mga guys. Malapit na ako magkapera. Yumaman. Ito yung mga kinain namin. Ayan guys, oh. Ayan. Guys. Ano kang kainan to, pre? Promote mo naman kasi. Ha? Shalolog. Palisan sa Tanawan. Ayan guys, oh. Ayan mo pre. Mayaman na ako, pera na lang kulang. Guys. Guys, ito guys yung boss namin, oh. Boss. Kopal ka ba? Yung guys, oh, kung nakakilala nyo yan guys, shoutout nyo, oh. Guwaping siyang guys.